Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons lire la morale d'un conte et d'une fable. في هذا الفيديو هذا إن شاء الله غنحاولوا نقراو واحد لا مورال. شنو لا مورال؟ يعني واحد الدرس، داكور، واحد الميساج ديال واحد لو كونت ولا ديال اون فابل. يعني حنا كنعرفوا بان لو كونت ولا لا فابل ديما كيكتبهم الكاتب باش يوصل لنا واحد الميساج. دونك في هذا الفيديو هذا ان شاء الله ولا في هذا الدرس هذا غادي نشوفوا جوج ديال النماذج. دونك بروميير مورال، لا مامون a recommandé، دونك الام وصات او بوتي شابرون روج بنتها بوتي شابرون روج. هنا كنهضروا على لو كونت سميتو بوتي شابرون روج de ne pas parler aux étrangers، باش ما تهضرش مع الغرباء. en route، في الطريق، la fillette a oublié la recommandation de sa mère، يعني نسات الوصية ديال الأم ديالها. et s'est arrêtée، وقفات pour parler au méchant loup، باش تهضر مع الذئب القبيح. qui a tout fait pour lui faire du mal à elle et à sa grand-mère. دونك بغى يأذيها هي والجدة ديالها. داكوغ، هنا هاد لي فراز اللي عندي بين قوسين راه غير فقط واحد petit résumé concernant le petit chaperon rouge. هنا ندوزو la morale. D'accord? Les événements du conte du petit chaperon rouge montrent، أحداث ديال الكونت petit chaperon rouge montre، تبين qu'il est dangereux، أنه خطير pour les jeunes enfants، أطفال الصغار، surtout pour les petites filles، خصوصا البنيتات الصغار، qui sont belles et gentilles، اللي زوينين وظريفين، de parler aux gens qu'ils ou qu'elles ne connaissent pas، اللي كيعرفوهم، يعني مع الناس اللي ما كنعرفوهمش. داكوغ، يعني ما خصناش نهضروا مع الناس اللي ما كنعرفوهمش. Deuxième morale. Donc le petit poussé appartient، هنا كنهضروا على لو كونت ديال لو بوتي poussé. appartient à une nouvelle ou une famille nombreuse، يعني لو بوتي poussé كينتمي لواحد العائلة يعني فيها بزاف ديال لي بيرسوناج nombreuse. elle est très petit، يعني لو بوتي poussé هو صغير. elle est mal vue et mal traité، mais elle est le plus intelligent et le plus courageux de ses frères، ولكن هو الأشجع والأذكى في خوتو. il a ainsi réalisé de bonnes et belles choses، وحقق حوايج زوين. دونك هنا فقط غير ريزومي ديال لو بوتي بوسي. دونك شنو هو لا مورال، الدرس المستفاد من هذه الرواية، من هذه القصة هذه؟ on est toujours content d'avoir beaucoup d'enfants، يعني حنا كنكونوا ديما سعداء باش يكون عندنا بزاف الوليدات. quand ils sont beaux، ملي كيكونوا زوينين، bien faits et grands، يعني كيكونوا في صورة زوينة وكيكونوا يعني طبيعيين. mais si l'un d'eux est petit ou faible، ولكن لا كان شي واحد فيهم صغير وضعيف، ou ne dit mot، ما كيقول حتى شي كلمة، c'est-à-dire il ne parle pas beaucoup، on le méprise، يعني ما كنعبروش، et on s'en moque de lui، وكنستهزئوا منه. cependant parfois c'est ce petit enfant qui fera le bonheur de toute la famille، يعني وبعض المرات كيكون هذاك الطفل اللي كنحتقروه وكنستهزئوا منه هو اللي كيدير السعادة، يعني toute la famille. D'accord? Donc هذا deuxième morale. On passe maintenant pour répondre aux questions que vous avez dans la page 74-75. Donc première question، je cherche le sens des mots suivants، يعني أبحث عن المعاني لهاد الكلمات. Donc n'importe qui، شنو كتعني n'importe qui؟ يعني personne inconnue. D'accord؟ كنقولوا أي واحد، n'importe qui هي أي واحد. ne dit mot، يعني ما كيهضرش بزاف، ne parle pas beaucoup، on peut dire silencieux، etc. mépriser، يعني considérer quelqu'un comme indigne d'estime، يعني on méprise quelqu'un، يعني ما كنعبروش، يعني قد كاين ما كاينش، كنخيط الرأي ديالو، ما كنتسوقوش ليه بهذا المعنى. داكوغ، دابا ندوزو نشوفو لي سونس اون فرون. دونك هنايا numéro 1 c'est-à-dire n'importe qui، c'est-à-dire personne inconnue.
يعني واحد ما معروفش. Deuxième ne dit mot, c'est-à-dire silencieux, ou bien qui ne parle pas beaucoup, يعني ما كيهضرش بزاف. Troisième, mépriser, c'est considérer quelqu'un comme indigne d'estime. D'accord? Donc هذا هو le sens ديال هاد les mots هادو. Donc هنا je relève les pronoms utilisés dans ces morales. يعني les pronoms اللي استعملنا في هاد les deux morales. Donc عندنا il, d'accord? Il avec s ou elle. هادو هما les pronoms اللي عندي في هاد première morale, deuxième morale. وعندي حتى on, d'accord? On aussi c'est un pronom نزيدوها هنايا. كاينه في deuxième morale. Donc هي on, d'accord? Donc هنايا les verbes et les temps verbaux utilisés. Donc là مشينا la morale numéro 1, les événements du conte du petit chaperon rouge montrent. Donc le premier verbe et donc est, d'accord? Surtout pour les questions. Donc là un autre verbe de parler aux gens que l'on connaisse. D'accord? هادو هما les verbes اللي كاينين في la première morale. فاش مصرفين هاد les verbes هادو مصرفين bien sûr في le présent. Deuxième morale, on est. Donc هنا عندي est. Content d'avoir beaucoup d'enfants quand ils sont. Donc عندي هنا sont. Bien fait grand, mais si l'un est معودة est ne dit, le verbe dire, méprise, se moque. D'accord? Cependant parfois qui fera. هادو هما les verbes اللي عندي في هاد deuxième morale. Donc est, dit, méprise, se moque sont des verbes conjugués au présent. Et si vous avez un verbe conjugué au futur, غنهزو هاد les verbes هادو غنمشيو نكتبوهم في الجدول. Donc comme vous voyez ici, nous avons écrit les verbes que nous avons soulignés dans les deux morales dans ce tableau. Donc montre, sont, connaissent, d'accord? Vous avez aussi est, sont, dit, méprise, se moque. Donc هادو مصرفين في le présent. عندي هنايا fera مصرفة في الفيتور ولكن لو طون كي دومين يعني الزمن المهيمن هو لو بريزون. الا مبغيتش ندير فوغا ما نديرش. هما غير قال لنا حنايا يعني تو لي فيرب خاصنا نخرجوا لي فيرب كونجوغ. دونك فوغا كاينه خاصنا نخرجوها. دونك فاش مصرف هذا الفيرب هذا مصرف في لو فيتور. دونك هنا جو كومبار لي طون utilisés dans la morale et dans le récit des événements. دونك هنا عندي طون utilisé dans la morale يعني الا مشينا هنايا لا مورال هذا هو لا مورال. داكوغ حنا شرحنايا في الجدول وقلنا هنا هاد لي فيرب هادو مصرفين في لو بريزون. كاين عندي لو بريزون كاين عندي حتى لو فيتور ولكن لو طون كي دومين كوم نو افون دي tout à l'heure سي لو بريزون. نزيد حداها لو فيتور حيت مطلوب من هنا طون يوتيليزي سيتادير يعني كاين بزاف يعني ملي كنقولوا طون يوتيليزي يعني كنلقاو ان او بيان دو. هنايا باش حكينا مثلا لا مامون ا ريكوموندي هنايا ا ريكوموندي. هنا عندي en haut la ligne a oublié, d'accord? هنا c'est arrêté, qui a fait, d'accord? هنايا à quel temps ces verbes sont-ils conjugués? Bien sûr au passé composé, d'accord? يعني هنايا ملي كنبدا ندير narration ديال les événements كندير le passé composé وفي la morale كندير le présent. Donc, comme vous voyez ici, le présent, le futur, et ici vous avez le passé composé. Donc, nous avons fini avec les exercices que vous avez dans la page 74. On passe pour répondre aux exercices que vous avez dans la page 75. Donc, quatrième question, je précise les personnes dont on parle dans ces deux morales. يعني نحدد les personnages اللي كنهضر عليهم في première morale, deuxième morale. Donc, هنا هضرنا على le petit chaperon rouge. وهنا deuxième morale هضرنا على le petit poussé. Donc هادو هما les personnes اللي عندنا في la première morale, deuxième morale. D'accord? Je dégage le conseil indirect donné aux petites filles dans la première morale et l'expression utilisée. D'accord? Donc le conseil c'est il est dangereux. D'accord? كتبدا من il est dangereux حتى de parler aux gens inconnus. يعني ما خاصهمش يهضروا مع لي بيرسون ولا الناس اللي ما كنعرفوهمش. دونك ليكسبرسيون utilisée هي elle est dangereux. D'accord? هنايا je relis le début du conte du petit chaperon rouge puis je relève la phrase qui annonce déjà cette morale.
Donc il مشينا les événements حنا بلا ما نرجعوا كاع le début. هنايا عندي les événements. Donc la maman a recommandé au petit chaperon rouge de ne pas parler aux étrangers. يعني نصحاتها ولا وصاتها باش ما تهضرش مع les étrangers. Donc elle y a la phrase qui montre ou bien qui annonce déjà la morale. D'accord? Donc, septième question, je note le type d'enfant préféré par les gens dans la deuxième morale. يعني إلا مشينا deuxième morale هنا قال لنا l'auteur شكون اللي كيفضلوا شنو هما الأطفال اللي كيفضلوا. هنا قال لنا on est toujours content d'avoir beaucoup d'enfants mais quand ils sont beaux, bien faits et grands. D'accord? Donc من النوع المفضل هما les enfants qui sont beaux et bien faits. Donc هذه c'est N, bien fait. D'accord? Et je dégage la position des gens vis-à-vis des enfants différents, à besoins spécifiques, petits, maigres, etc. Donc, il les méprise ou il se moque d'eux, ou là, qui se ou maintenant. D'accord? Donc, il y a la position des gens vis-à-vis à ce genre d'enfants. Donc, je note les expressions qui montrent qu'ils ont tort. يعني كتبين بأنهم عندهم الخطأ يعني خاطئين. Donc هنايا شفنا في la morale ce petit enfant qui fera le bonheur de toute la famille. يعني هذه famille. يعني شفنا بأن هاد الأطفال اللي كنحتقروهم هما اللي كيقدروا يخلقوا السعادة للعائلة ديالهم. D'accord? Donc هنايا je reconstitue les caractéristiques générales de la morale d'un conte. La place dans le conte يعني فين كيكون la morale bien sûr à la fin. آخر يعني قبل يعني في الآخر ديال le conte كيكون عندي la leçon morale. Pronom personnel utilisé si vous avez trouvé il avec S, elle comme nous avons déjà relevé. Les temps verbaux utilisés vous avez le pré, le présent. Donc ici on peut ajouter aussi le futur حيث لقينا le futur في la morale. But de la morale شنو الهدف من هذا الدرس. Donc on peut dire ici sensibiliser les gens de leurs fautes par exemple. Donc نقدروا هنايا sensibiliser les gens de leurs fautes. يعني نحسوا الناس بالأخطاء اللي كيديروا. D'accord? Donc هذا هو le but de la morale. Donc je lis la fable suivante. Vous avez une fable معروفة هذه la fable la poule aux œufs d'or. يعني الدجاجة التي تبيض كل يوم بيضة ديال الذهب. D'accord? L'avarice perd tout en voulant te gagner. يعني البخل ضيع لينا داك الشيء اللي نقدروا نربحوه. D'accord? يعني البخل ضيع يعني هو كان كيربح بيضة في النهار يعني قتل ديك الدجاجة باش ياخذ زعما الكنز اللي كاين فيها ويعني وخسر كل شيء. هذا هو المعنى ديال الجملة. Je ne veux pour le témoigner que celui dont la poule à ce que dit la fable pondait tous les jours un œuf d'or. كتبيض لي كل نهار بيضة الذهب. Elle crut que dans son corps اعتقد في أن الجسم ديالها il avait un trésor. اعتقد بأن في الداخل ديالها كاين كنز. Elle la tua, première action, l'ouvrit, deuxième action, et la trouva semblable, ولقاها كتشبه à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien. لقاها كتشبه لهذاك الدجاج اللي كتعطيهم بيضة عادية. C'est en lui-même était le plus beau de son bien, belle leçon, درس زوين, belle leçon pour les gens chiches, يعني الناس البخلاء. Pendant ces derniers temps, يعني بأيامنا الحالية, combien on a-t-on vu qui du soir au matin sont pauvres devenus pour vouloir trop tôt être riches. D'accord? يعني شفنا الناس بزاف خسروا داك الشيء اللي عندهم أصبحوا فقراء بسبب أنهم بغاو يربحوا دغيا tout simplement بهذا المعنى. On passe maintenant pour répondre aux questions. Donc je relève les actions de l'homme avare, donc هنايا elle la tua, l'ouvrit, elle la trouva, etc. La leçon ou la morale exprimée. Donc شنو هو la leçon morale exprimée? Il faut être, d'accord, نزيدو être هنايا, il faut être
هذا جبناه من عندنا يعني شنو فهمنا من هاد لا فابل هذه. il faut être sobre يعني تكون قنوع de ce que vous avez d'accord يعني تكون قنوع بداك الشيء اللي عندك اللي كتملك donc ce que vous avez ou bien de ce que vous possédez ولا داك الشيء اللي كتملك اللي عندك ولا اللي كتملكو d'accord. هنايا les pronoms personnels et le temps verbaux utilisés dans les actions. donc هنا عندي il d'accord. le tu as, l'ouvri, trouva sont des verbes conjugués au passé ça. B, les pronoms personnels et les temps verbaux utilisés dans la morale, vous avez le présent. D'accord. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. À bientôt.